Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Dahaga dan rasa penasaran pemirsa SCTV untuk mengetahui kelanjutan kisah Elif yang mengulik emosi akhirnya akan segera terpuaskan. Serial drama Turki Elif Season 2 yang akan segera menyapa pemirsa SCTV saat ini sedang dalam proses syuting. Dan tim Was-Was berhasil mengintip kesibukan para pemeran Elif langsung dari lokasi syuting di Turki. Lantas seperti apakah tingkah Isabella pemeran Elif ketika menjalani syuting? Dan benarkah Gulsin Tuncok dan juga Emre Kivilcim semakin memperlihatkan sinyal adanya cinta yang benar-benar terjadi di hati mereka? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Serial drama Turki Elif siap tayang lagi. Inilah kisah yang memang sudah sangat ditunggu-tunggu pemirsa setia SCTV, terutama karena jalan ceritanya yang begitu menguras emosi, terutama kisah Elif yang diperankan dengan sangat baik oleh gadis kecil nan cantik Isabella Damila Guvenilir. Sosok gadis kecil bermata biru dengan rambut kepang duanya tersebut memang membuat pemirsa selalu terhenyak akan aktingnya. Apalagi saat Isabel berakting menangis, ia pun menangis seakan air matanya benar-benar mengucur dari langit hatinya yang sedang tertutup mendung kesedihan. Begitupun pada saat tersenyum, ia pun dengan polosnya memperlihatkan senyum khas anak kecil yang begitu jujur dan manis. Maka di tengah-tengah kesibukan syuting Elif Season 2, tim Was-Was secara eksklusif berkesempatan secara langsung melihat proses syuting Elif Season 2 di Turki, serta mengabadikan tingkah Isabel saat menjalani syuting. Dan secara mengejutkan, seolah menyadari bahwa ada warga Indonesia yang sedang berada di lokasi syuting, Isabel pun berteriak menanyakan kabar tim Was-Was dengan bahasa Indonesia, "Apa kabar?" Apa kabar? Şirkete de gönderdik, onlar da ayarladı. Eğer ayarlamışlar. Camı kırabilirsen çıkabilirim. Camı kırabilirsen çıkabilirim. Ama neyle kıracağım ki? Neyi kıracağım ki? Baktın etrafa, bak. Bununla camı kırabilirim. Bununla camı kırabilirim. Yaklaş artık, yaklaş. Menjalani syuting dalam cuaca dingin, Isabel pun terlihat langsung membungkus tubuhnya dengan selimut penghangat setelah tidak sedang berakting di depan kamera. Ia pun sesekali bermain layaknya anak kecil, seperti bermain tali skipping atau sekedar ingin merasakan pelukan hangat dari para pemain lainnya. Ya, sebagai pemain yang masih anak-anak, Isabel memang terlihat manja dan sangat disayang oleh para kru dan juga pemain Elif lainnya. Lantas setelah mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengannya, seperti apa Isabel yang sangat antusias bercerita tentang liburannya di Bali beberapa waktu lalu. Benarkah Isabella sudah tak sabar lagi ingin kembali ke Indonesia demi datang ke Pulau Dewata Bali? Orada annenle sana ilk atlamayı öğretiriz dayı. Çok güzel, teşekkür ederim. Yorduk sizi kuşlarım. Teşekkürler. Evet, alın çocuğu yerine. Hadi İsabel. What do you think of Indonesia, of Bali? Like, is it good? Are the people nice and stuff like that? Çok eğlendim. She had lots of fun, especially ağaç tırmanmıştın ya, o güzeldi değil mi? She did the treetop adventure, which she really enjoyed, and the people were very friendly. Everyone was very friendly, very kind, were very helpful. Do you think any of you guys want to go to Bali or something? Of course. Ya, dan mereka sangat excited banget untuk pergi ke Indonesia lagi. Apa kabar? Kabar. Tunggu kami di Indonesia.
Aku cinta kamu Indonesia. Pengalaman mengunjungi Pulau Dewata Bali usai menghadiri acara ulang tahun SCTV ke-25 beberapa waktu lalu memang masih begitu membekas di hati para pemain Elif. Sebut saja Emre Kifilcim atau pemeran Salim, hingga Selin Zazgin yang memerankan tokoh Melek. Kedua bintang ini pun tak bisa melupakan saat-saat kedatangannya ke Bali, mulai dari pengalaman minum kopi luwak hingga bertemu dengan orang Indonesia yang bersahabat dan ramah. Yaklaşık bir ay önce gelmiştik Endonezya'ya. Onları çok özledik. Siz de hoş geldiniz bu arada. Evet, yani en başta da söyledim, onları çok özledik. Orada bazı arkadaşlıklar edindik kanalınızdan. Onlarla da bazen konuşuyoruz WhatsApp'tan falan. Hayranlarınız var orada. Yani Sen başlıyorsun. çok isterdim. Fanlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önce şey söyleyeyim, sesim anlaşıldığı üzere kısık. She has a problem with her voice today. Çok teşekkür ediyoruz. She's really happy for everyone's attention, her fans' attention. Her şey çok güzel. Çok teşekkür. Çok eğlendik. Everything was great. We had a lot of fun. Aklıma ilk Hindistan cevizi geldi. She remembers the coconut juice she had, the fresh coconut juice. Güzel, bir de hani şu anda yazdan kışa geçince tabii özlüyor insan. Terlihat berbinar-binar ketika membicarakan Indonesia, ternyata ada pula bias-bias kegembiraan yang terbaca jelas di wajah kedua pemain Elif yang kabarnya sedang merasakan pula indahnya jatuh cinta. Keduanya adalah Gulcin Tuncok dan Emre Kifilcim yang memerankan pasangan kekasih yang saling mencintai. Ya, setelah berbincang dengan keduanya, akhirnya terkuak dari curahan hati Emre dan Gulcin bahwa keduanya memang sudah tak bisa dipisahkan, baik ketika sedang syuting maupun di saat break. Saat syuting, keduanya pun tak lagi mengalami kesulitan karena tidak hanya soal kecocokan chemistry, tapi di antara mereka pun sudah ada keterikatan batin yang begitu kuat, hingga terkadang mereka pun hanya berbicara dengan bahasa batin. Lantas benarkah sesungguhnya Emre dan Gulcin telah benar-benar saling jatuh cinta alias terjebak cinta lokasi? Yani biz sahnelerin öncesinde oturup bu sahnede neler yapabiliriz, nasıl oynayabiliriz diye konuşuyoruz beraber. Gülçin'in nasıl davranacağını ben biliyorum. Benim nasıl davranacağımı Gülçin biliyor ve ona göre de oyun yapıyoruz. Birbirimizi tanımak çok daha inandırıcı olmasını sağlıyor. Öncelikle birbirimizi ilk defa bu sette tanıma imkanı bulduk ama sürekli birlikte sahnelerimiz var. Selin'le de benim çok sahnem vardı. Özellikle tabii iki set ayrı çalıştığımız için bazı oyuncu arkadaşlarımızla çok sık bir araya gelemesek de bazı arkadaşlarımızla da çok sık zaman geçiriyoruz. Mesela Emre benim için. O yüzden birbirimizin artık kaşından, gözünden, mimiğinden ne demek istediğini anlar hale geldik. Çünkü çok fazla zaman geçiriyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Saksikan, Elif, Season 2 di SCTV. Meski sudah pergi untuk selamanya, sosok Pak Raden, seniman yang menciptakan boneka Si Unyil, menyisakan kisah nestapa sebelum meninggal dunia. Simak sesaat lagi, hanya di Was-Was. Saya bilang toh, pilihannya dia milih hidup seperti sederhana seperti itu nggak bisa dipaksakan.